سب سے بڑی اور اہم تہلکہ انگیز خبر یہ دینے والا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے مظاہروں کا سلسلہ کراچی میں جاری رہا. 2 بڑے مظاہرے آج ہوئے. جمعیت علماء اسلام کا مظاہرہ ہوا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہوا. لیکن جو بڑی خبر اور بڑی تہلکہ انگیز خبر میں آپ کو دینے والا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ عام طور پر فلسطین ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ معصوم نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے, معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہیں, عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ظلم اور ستم کی انتہا ہو چکی ہے. یونین آف مسلم اسکالر جو ہیں اس کی تمام مسلم جماعتوں نے اس بات کا اندیہ کیا کہ تمام لوگ جہاد فرض ہو چکا. اور اس کے بعد مفتی اعظم یعنی کہ تقی عثمانی صاحب نے بڑا فتویٰ دیا, مفتی اعظم مفتی منیر الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا, اور ان دونوں نے ساتھ کھڑے ہو کر فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہو چکا. لیکن آج ہوا کیا, میں آپ کو جو خبر دینے والا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کو نالا گزرے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اپنی سولو موومنٹ کی کراچی کے اندر, اور جماعت اسلامی نے بھی اپنی سولو موومنٹ کی کراچی کے اندر. میں نے بہت ہی معتبر ذرائع سے اس حوالے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور میں آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جنہوں نے فلسطین کے حوالے سے کافی مظاہرے کیے, ان کا اور جماعت اسلامی کراچی کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. خبر دے رہا ہوں آپ کو بہت بڑی, اور جس جگہ پر سب لوگوں کو ایک ساتھ مل کر مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا اسٹیج الگ لگایا اور جماعت اسلامی نے اپنا اسٹیج الگ لگایا. ان دونوں جماعتوں کے درمیان بھی کوئی متفقہ طور پر جس طریقے سے یونین آف مسلم اسکالرز نے فتویٰ دیا تھا اس طریقے سے یہاں پر ان سب کے درمیان واضح تفریق دیکھی گئی. دوسری بڑی خبر یہ کہ آج سیکورٹی ہائی الرٹ رہی. جتنے KFCs تھے, جتنے میکڈونلڈز ہیں, ان سب کے باہر سخت سیکورٹی کا انتظام کیا گیا, کیونکہ پچھلے دنوں ہونے والے چند واقعات انتہائی گمبھیر تھے. تو آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, باقاعدہ ایک باخبر ذرائع سے دے رہا ہوں, اور جادوگرنی میری کہہ رہی ہے, اور ان سب جگہوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ سب نے سولو فلائٹ لی, کوئی باہمی رابطہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ تحریک لبیک سنی تحریک نے پچھلے دنوں مظاہرہ کیا تھا, وہ بھی سولو مظاہرہ کیا تھا, کوئی ایک مشترکہ پلیٹ فارم نہیں بن سکا ہے. یہ ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں. آئیے اگلے خبر کی طرف. اور اگلی خبر یہ تھی کہ یہاں پر آفاق احمد صاحب نے اپنی ریلی کو منسوخ کیا, ریلی سے وہ دستبردار ہوئے, لیکن اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی, کیا اس کے بعد کراچی میں ڈنکر مافیا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا, اور NQM اور آفاق احمد صاحب کے درمیان کشیدگی کی موجودہ صورتحال کیا ہے, اور اس حوالے سے میں آپ کو بہت ہی اہم خبر دینے والا ہوں. سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر دے رہا ہوں کہ ٹرالر مافیا کے حوالے سے جو ایکسیڈنٹس کے واقعات رونما ہو رہے تھے اس پہ تاحال کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکا. اور ہوا یہ ہے کہ کراچی کا اولڈ سٹی ایریا اور خاص طور پر لیاری کا علاقہ بولڈن مارکیٹ کے اندر ایک حادثہ ہفتے کی رات کو پیش آیا, جس میں 2 نوجوان شہید ہو گئے, اور دونوں کا تعلق لیاری کے علاقے سے تھا. حیرت انگیز طور پر اردو بولنے والے نہیں ہے, کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مہاجر اور اس کو صرف ہو رہا ہے معاملات, اس حوالے سے وہاں پر جو لوگ تھے ان میں کافی اشتعال پایا جاتا ہے. میں رات گئے اس علاقے میں گیا تھا, میں نے معلومات حاصل کی, وہاں پر بھی صورتحال گمبھیر ہے. ابھی جب میں آپ سے پروگرام کر رہا ہوں گلشن کے علاقے میں واقع آیا, اور وہاں پر ایک بڑی گاڑی یعنی فارچونر نے وہاں پر حادثے میں تھی, اور وہاں پر فارچونر کو لوگوں نے آگ لگا دی کی اطلاعات ہم تک آئی. اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ کل اگر آفاق احمد صاحب کی جو بات تھی, آفاق احمد صاحب اگر دستبردار ہو گئے اور انہوں نے ریلی کا انعقاد نہیں کیا, تو اس کے بعد کیا یہ ڈمپر ٹرالر ظالم ٹرالرز کا اور ایکسیڈنٹس کا واقعات رک سکے؟ تو جواب ہے نہیں, نہیں اور نہیں. کیا یہ رک پائیں گے؟ تو اب تک کی جو طاقت کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اب معاملہ کیا ہے, اس سے پہلے کہ میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دیگر جماعتوں کی خبر دوں, میں آپ کو بہت ساری اہم تفصیلات دینے والا ہوں. آفاق احمد صاحب کا جو واقعات پیش آئے اس کے بعد آفاق احمد صاحب کو ریلی نکالنی تھی, اور ریلی نکالنے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار تھے. ہم نے جب اس بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور ہم اس خبر کو مکمل طور پر دیکھ رہے تھے, آفاق احمد صاحب نے پریس کانفرنس کا وقت, جس طرح میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ 11 بجے کا دیا تھا, لیکن 10:30 بجے NQM نے اپنے پروگرام کا انعقاد کر دیا تھا. اب ہوا یہ کہ ہم اپنی اطلاع کے مطابق پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے تقریباً 11:30 بجے کے قریب وہاں پہنچے, تو ہمیں معلوم ہوا کہ پریس کانفرنس تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اور آفاق احمد صاحب وہاں پر موجود نہیں, اور وہ 12:30 تک آئیں گے. تو ہم جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے. باقی سارے صحافی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے, وہ جو پنڈال لگا ہوتا ہے سارے صحافی وہاں پر بیٹھے ہوئے باہر, کوئی سگریٹ پی رہا تھا, کوئی چائے پی رہا تھا. اس کے بعد آفاق احمد صاحب آئے اور پھر وہاں سے انہوں نے خطبہ سلسلہ شروع کیا. اب ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس کے مطابق آفاق احمد صاحب کے کئی کارکنان کو اس وقت رہا کر دیا گیا ہے, جبکہ کچھ کو رہا نہیں کیا گیا ہے. جو باقی تمام لوگ جن میں گرفتار جو کچھ لوگ تھے ان کو رہا کر دیا, لیکن باقی سب کی اطلاع جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس موجود نہیں آ رہی ہے. اچھا, اب اس حوالے سے کیونکہ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ جہاں لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور تو کوشش میں کر رہا ہوں کہ لائٹ, آپ کو پتا ہے کراچی کے شہروں میں لائٹ کا آنا جانا لگا رہتا ہے, تو اس بارے میں پریشان مت ہوئے گا, لیکن خبر پر چلے گا. وہ یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب کی جہاں یہ معاملہ چل رہا تھا, آفاق احمد صاحب کو جو بہت زیادہ دباؤ آیا وہ پاکستان کے جس کا اظہار وہ کر رہے تھے کہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ تھا اس میں سندھ حکومت بالکل ہی بے بس نظر آئی, اور سندھ حکومت کے علاوہ یہ سارا کام ہوتا رہا. سندھ حکومت کو یہ شکایات, سندھ حکومت کے اعلیٰ حکام یہ شکایت کرتے رہے ہم سے کہ جناب اس سارے معاملات میں ہمیں اس وقت اطلاعات نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. سندھ کے ایک وزیر کو میں نے فون کیا تھا اور میں نے پوچھا تھا کہ یہ حالات کیا جا رہے ہیں, سندھ حکومت کی پالیسی کیا ہے, تو انہوں نے اس سے واضح انکار کیا کہ جناب ہمارے اس بارے میں کوئی بھی ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ جناب یہ معاملات ہو کیا رہا ہے. NQM پاکستان نے جو پریس کانفرنس کی تھی, NQM پاکستان اور اس وقت آفاق احمد صاحب کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اگر اب
कोई ये बात कही जा रही है कि माजी मुस्तकबिल करीब में इन दोनों के दरमियान कोई अलायंस या कोई सूरत हाल बन सकती है, तो इसका मैं आपको अभी से जवाब दे दूं कि फिलहाल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आफाक अहमद साहब बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात का जिक्र करते रहे कि कुछ लोग जाकर शिकायतें करते हैं कि हमारा अल्ताफ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक है और अल्ताफ हुसैन साहब और साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिसका उन्होंने बाद में डिनाई किया कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो आखिर सवाल यहाँ से उठता है कि आफाक अहमद साहब की ये शिकायत कौन कर रहा था और कहां पर कर रहा था, कौन कर रहा था, इसका तो जवाब उन्होंने खुद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी शिकायतें कर रही थी कि जनाब उनका कोई ताल्लुक है और शायद इसी बिना पर हुआ। मामला क्या है? मामला क्या है? आफाक अहमद साहब को क्या इस सारी सियासी सूरत हाल में नुकसान किस हद तक हुआ है? लोगों के जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इन्हें मार्च जरूर करना चाहिए था, इन्हें सारी सूरत हाल को जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए था। हमने इस हवाले से आफाक अहमद साहब की जमात से राब्ता किया और हमने कहा कि जनाब एक बड़ा दबाव जा रहा है कि आपने रैली क्यों नहीं की और आपने क्या मामला थे। तो आफाक अहमद साहब की जमात ने ये मौक़िफ़ दिया है कि जनाब हमारा मेन मौजू ये था कि डंपर के हवाले से हम आवाम जो है अपनी ताकत का मुजाहरा करें, और इससे बढ़कर ताकत का मुजाहरा क्या हो सकता है कि जब दफा 144 का निफाज कर दिया गया और ये सारी सूरत हाल हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत सारी जगहों पर दफा 144 का निफाज होता है लेकिन लोग निकलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस जगह पर दफा 144 का निफाज था वहां पर इस वक्त ये एक्टिविटीज करने का मतलब है कि आवाम को गिरफ्तार करते और वहां पर सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और हम नहीं चाहते थे कि वहां पर आवाम को गिरफ्तार किया जाए। हमने कहा कि जनाब आपके कारकुनान निकलते हैं, मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान निकलते हैं। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि उस वक्त हमारे तकरीबन कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हम उस वक्त इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थे कि कारकुनान को मजीद रिस्क पे ले सके। तो मैंने कहा कि फिर उसके बाद आपके कारकुनान आपके जो आफाक अहमद साहब की रिहाइश गाह है वहां पर पहुंचे थे, तो वो वहां पर भी पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे घर के बाहर भी दफा 144 खास तौर पे एक गली के अंदर दफा 144 का निफाज कर दिया गया था कि जहां आफाक अहमद साहब का घर था। तो वहां से निकलने की उनकी मूवमेंट्स पर भी उनको पाबंदी लगा दी गई थी। हमने कहा, फिर हमने उनसे अगला सवाल पूछा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या आफाक अहमद साहब की सियासत को नुकसान हुआ है? तो उनका मौक़िफ़ ये था, महाजिर कौमी मूवमेंट्स का मौक़िफ़ ये था कि जनाब हमने 2 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैक किया है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारा जो कराची की आवाम को डंपर्स मार रहे हैं उस हवाले से आवाम में आगाही पैदा हो और हुकूमत पर दबाव हो और हुकूमत इस मसले का हल करे। तो हमने 2 स्टेप फॉरवर्ड लिया और 1 स्टेप हमने बैक लिया है कि जनाब अगर ये मामला हुकूमत और सब लोग अब ये मौजू क्योंकि सबके ज़ेरे बहस है तो ज़ाहिर है उसको करे। दूसरी तरफ हमने उनसे पूछा कि दफा 144 का नफाज, तो उन्होंने शदीद तनकीद की जमात इस्लामी पर और मौलाना फजल रहमान साहब पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ महाजिर कौमी उम्मत के ज़राए से। महाजिर कौमी के ज़राए ने इस पर शदीद तनकीद की और उनका मौक़िफ़ ये था कि जनाब देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दफा 144 का निफाज किया गया और उसमें लिखा गया कि एक सियासी जमात को पाबंदी आयद की जा रही है, एक सियासी जमात की वजह से। ये उसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उसी 12 तारीख को जमात इस्लामी के कैंप्स लगे हुए थे, लेकिन जमात इस्लामी के कैंप्स में दफा 144 का निफाज नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ही हिट किया जा रहा है। अब हमने इस हवाले से राब्ता किया, इस हवाले से हमने राब्ता किया बहुत ही अहम एक हुकूमती शख्सियत से, और हुकूमती शख्सियत से पूछा कि ये आखिर मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने मुझे कहा कि जनाब ये एमक्यूएम का आपस का मामला और इनके कुछ आला ताकतों से मामला का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके बाद हमने एमक्यूएम पाकिस्तान के एक बहुत अहम कारकुन आप समझ लीजिए, इस वक्त ओहदेदार समझ लीजिए, आप या कुछ भी कहिए, इस वक्त एमक्यूएम में ओहदों का बड़ा मसला होता है। हमने उनसे बात की, हमने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान को इस मामले में इतनी संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया? तो और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह 10:30 बजे। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना ये है कि देखिए हमें डाउट ये था कि कहीं पर ये फसाद अगर हो गया तो सारा मलबा हमारी तरफ मुंतकिल ना हो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने रात गए जब ये सारी सूरत हाल हुई और जब 11 बजे आफाक अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया रात को तकरीबन 3-4 बजे, तो उससे पहले ही हमारा शायद सैयद साहब से राब्ता हो चुका था और हमने उनसे कहा था कि अगले दिन हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसका वक्त तय्युन नहीं था। उसके बाद जब 11 बजे का हमें वक्त का अंदाजा हुआ तो उसके बाद सहाफ़ियों को सुबह इस बात का बताया गया कि सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ताकि 11 बजे आफाक अहमद साहब का प्रोग्राम था, उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता क्या था? उनका जो सियासी स्टेटमेंट है या उनका जो बयान है वो ये है कि जनाब हम नहीं चाहते कि कराची में कोई इस तरह के मामलात हों। हमने कहा आपने खास तौर पर टारगेट आफाक अहमद साहब को क्यों किया? क्यों आफाक अहमद साहब से क्या आपको किसी ऐसा खतरा नजर आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई आपकी प्रेजेंस को या आपकी मौजूदगी को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए आफाक अहमद साहब की सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन ज़ाहिर है वो भी महाजिर सियासत करते हैं और हमारा भी महाजिर इतिहास के अंदर होल्ड है और हम नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह की कैफियत हो। उन्होंने इस बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो जादूगर है उन्होंने ये बात मना कर दिया, इस बात का जवाब दे रहा कि हम इस वक्त आफाक अहमद साहब के मुतालिक कोई खुलकर ऐलान बात नहीं कर रहे, लेकिन आइंदा दिनों के अंदर अगर आफाक अहमद साहब की तरफ से इस तरह के जुमलों का तबादला हुआ तो फिर आफाक अहमद साहब को हम खुलकर बात करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से पैगाम दिया गया और महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब आप पर बराह रास्त ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि आपने मुक़तदरा हलकों को कहकर उनके खिलाफ ये ऑपरेशन करवाया। तो उनका कहना यह था कि जल्द आपको बहुत सारे हकायक सामने आ जाएंगे, इस बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये बयान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा का। अच्छा, अब उसके बाद की सूरत हाल क्या हुई? उसके बाद ये हुआ कि कामरान खान टेसोरी साहब और मुर्तज़ा वहाब के दरमियान काफी कशीदगी पाई जाती थी, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब और कामरान टेसोरी के दरमियान एक सियासी दोस्तों ने, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुश्तरका सियासी दोस्तों ने एक दूसरे को ठंडा किया, बातचीत हुई और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब कामरान टेसोरी के साहब के पास मिलने के लिए गए। कामरान टेसोरी साहब भी बहुत अच्छी तरीके से सियासत करते हैं, तो आमतौर पर वो जब लोगों से मिलते हैं तो सोफे पर बैठकर मुलाकात होती है, लेकिन इस बार जो
उन्होंने बॉस की चेयर संभाली और सामने मुर्तजा वहाब साहब को बिठाया। लेकिन बहरहाल ये ज्यादा अच्छा, दोनों ने मिलकर फिर सहाफियों से एक वीलॉग के तौर पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब जो कुछ भी मामला है अब हम बैठकर काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही बात करेंगे। बेसिकली वहां पर सीज फायर हो गया, लेकिन ये सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सईद गनी साहब ने एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद की, खासतौर पर एमक्यूएम के लिसानी मामला के हवाले से कड़ी तनकीद की उन्होंने, वो भी बात सामने आई है। तो दर हकीकत ऐसा लग रहा था कि जो कामरान टेसरी साहब के मामला जो है वो मुर्तजा वहाब साहब से, पाकिस्तान न्यूज़ के मामला बेहतर है, लेकिन यहाँ पर आकर के मामला जो है वो दोनों के खराब हो गए थे। तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ सियासी लोगों ने, मैं किसी और तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, कुछ सियासी लोगों ने, मुझे मालूम है एक साहब का नाम भी कि जिन्होंने इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, मैं उसका नाम अभी लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मेरी जादूगरनी के मुताबिक उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया इस सारे मामला को डिफ्यूज करने के लिए। फिर कामरान टेसरी साहब की तरफ से एक ऐलान आया और कहा कि उन्होंने दावत दी कि डंपर वालों के साथ भी वो आए और उनका मिलकर बैठकर बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक ज़ाहिर है ये मुलाकात अभी अर्ली, यानी कि अगर चाहते कामरान टेसरी साहब तो वो आज ही मुलाकात हो सकती थी, लेकिन ये मुलाकात होगी नहीं अभी, जहाँ तक मेरी इतलात है। ये मुलाकात आगे थोड़ा सा डिले होगी और उसके बाद ये मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत हॉट इशू है और इस वक्त लियाकत महसूद साहब से मुतल्लिक वो इमेज है और कामरान खान टेसरी साहब इस वक्त बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, वो हर बात का बहुत ख्याल रखते हैं, तो इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि दोनों के फुटेज कोई साथ मूव करे कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई इस तरह की गुफ्तगू हो सके। और कल जो है वो इस हवाले से जो कहीं कहा गया था कि दावत देता हूं, तो ऐसा अगर दावत देनी होती और मुलाकात करनी होती तो कामरान टेसरी साहब बहुत एक्टिव आदमी है, फौरन कर सकते थे, लेकिन अभी इस मामले को थोड़ा सा डिले किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा, क्योंकि अगर कामरान टेसरी साहब ने डंपर वालों से मुलाकात अभी की तो यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर उनके खिलाफ काफी शोर शराबा जाएगा। तो फिलहाल वो मुलाकात अभी फाइनली तय नहीं है, अगले दिनों में तय हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो तय नहीं है। शायद सही साहब वगैरह से उनकी मुलाकात में तवक्को हो सकती है, लेकिन ये मुलाकातें अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है कि वो लियाकत महसूद साहब के साथ मुलाकात करें। ये हो गई अब तक की अपडेट। अब कुछ और सवाल और एमके लंदन के भी कई कारकुनान की इस वक्त गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन्होंने इस बारे में काफी तशवीश का इजहार किया है और उनकी गिरफ्तारियां कराची और हैदराबाद दोनों जगहों पर हुई है। इन गिरफ्तारियों का सिलसिला भी अभी जारी है और इस सिलसिले में भी आगे दिनों के अंदर आपको बड़ी ही अहम खबर मिलने वाली है।